U današnjoj temi vam želim pričati o upozoravajućim znakovima da ste možda u opasnosti da ćete dobiti moždani udar. I mi kada govorimo o moždanom udaru, govorimo nažalost o jednoj od najučestalijih i najopasnijih bolesti današnjice. Ono što se zapravo događa u ovom modernom načinu života zadnjih nekoliko desetljeća, sam moždani udar se iznimno popeo po učestalosti, dakle uzrokovanja smrti i onesposobljenja velikog broja osoba u svijetu. I ono što se zapravo događa iz perspektive moždanog udara, možemo reći da mozak ima stalnu potrebu opskrbe kisikom i krvlju koju mu isporučuju krvne žile. Kada je opskrba prekinuta, moždane stanice počinju odumirati i ovo je u biti moždani udar. Zamislite, moždani udar je sličan, dakle, jako često i onome recimo srčanome udaru i sličnim vrstama problema. U najvećem broju slučajeva, dakle, mi same moždane udare dijelimo na dvije karakteristične vrste. Jedan vrsta koja je daleko učestaliji naziva se ishemijski moždani udar, a druga vrsta moždanog udara se naziva hemoragični moždani udar. I kada govorimo o samom ishemijskom moždanom udaru, od njega praktično spada nekakvih 85-90% uopće moždanih udara. To je ona situacija kada imate začepljenu krvnu žilu u samome mozgu. Uzrokovana, dakle, trombom, uzrokovana krvnim ugruškom, recimo nakupljanjem i začepljivanjem krvne žile. Kao što sam malo prije vama rekao, naš mozak i sve te moždane stanice imaju potrebu svaki sekund dobivati kisik i hranjive tvari. I mi u određenom, dakle, trenutku ima nekakav potencijal da se određena krvna žila začepi u samome mozgu. I upravo o tome, dakle, govorimo da istraživanja pokazuju da bez kisika i glukoze već za 60 sekundi od prekida cirkulacije počinje proces odumiranja moždanih stanica i samih neurona, što uzrokuje mnogostruke patofiziološke procese koje konačnici mogu dovesti do smrti neurona putem apoptoze ili same nekroze, što je nevjerojatno bitno za reći. Ishemijski udar, dakle krvni ugrušak, najučestaliji dio, i onaj hemoragijski moždani udar nastaje posljedica krvarenja, dakle izlijevanja krvi u mozgu, što je recimo puno manja situacija, ali isto ekstremno ozbiljna. I ono što je, dakle, bitno za reći, kada dotična osoba ima potencijal, dakle, razvijanja moždanog udara, postoje određene vrste simptoma koji se mogu javiti recimo ranije. Dan, dva ranije, 5, 6, 7, 8, 10 dana ranije ili slično, koji mogu potencijalno ukazivati da će dotična osoba možda dobiti moždani udar. I ono, iz te perspektive, dakle, govorimo o ranim samim znakovima upozorenja su recimo jako učestale glavobolje neobično teške, neobičan i nerazgovjetan govor ili nemogućnost govora, slabost na jednoj strani lica, ruke ili noge i počinje ono što se zapravo događa, osoba često će imati čak problema sa vidom. Nećete biti fokusirani, imat ćete problema sa standardnim vidom. Dotična osoba kada doživljava moždani udar, imat ćete pomalo oduzetost jedne strane tijela i jedne strane lica. Dakle, to često možete vidjeti zajedno sa nerazgovjetnim govorom. Dakle, ukoliko primijetite da jedna strana tijela počinje, zapravo ne funkcionira kako treba, može biti jedna strana lica, ne znam, jedna ruka i jedna noga. Posljedica, dakle, zapravo možemo osjetiti slabost, možemo osjetiti trnjenje, generalno ovo su simptomi upozoravajućih situacija. Ugrožena koordinacija ruku i nogu, nestabilan hod, nemogućnost gledanja u jarko svjetlo, neobični pokreti očiju, povraćanje mučnina, vrtoglavice, poteškoće sa gutanjem, nepravilno disanje, konfuzija, gubitak memorije, neobično ponašanje, gubitak svijesti može itekako ukazivati da dotična osoba će dobiti moždani udar. Ajde, molim vas, dakle, vodite mi računa o tome, jer to su oni simptomi koji mogu ponekad i u roku sat do 2 vremena ovi simptomi se pretvore u klasični moždani udar, pa morate pod hitno reagirati. Nekad se ovi simptomi mogu u manjim intenzitetima, dakle, javiti i ranije. Ono što je, dakle, bitno za reći, oni najkarakterističniji simptomi kada osoba, dakle, doživljava moždani udar, on se može, ajmo tako reći, lako opisati u jednom akronimu koja u samoj engleskoj verziji ima akronim FAST. To je kratica koja pomaže u pomoći brzom prepoznavanju znakova upozorenja i simptoma moždani udar. F znači lice ili face, u moždanom udaru može doći do asimetrije lica, usnih kutova, tako da se lice iskrivi. Dakle, ukoliko vidite dotičnu osobu
u datom trenutku da jedna strana lica počne, rekli bismo se, kriviti ili, ajmo reći tako, spuštati. Dakle, to je praktično jedan od glavnih simptoma moždanog udara. Dakle, to od onoga akronima F, face ili lice, znači problemi sa licom. Druge, dakle, slovo je A ili arm ili ruka, znači slabost ili kompletna oduzetost jedne ruke ukazuje na moždani udar. S označuje speech, bolesnik sa moždanim udarom može imati otežano govor ili razumjeti što mu se govori, i T ili time, ako osoba pokazuje neke od navedenih simptoma, apsolutno je hitno, dakle, pozvati medicinsku pomoć. Rekli smo, vama je doslovno 60 sekundi potrebito da doživlje osoba moždani udar i nakon toga svega osoba čak može umrijeti, može ostati trajno onesposobljena, što se u velikom broju slučajeva događa. Međutim, rekao sam i na mome kanalu, imate stotine video zapisa kako uopće sprečavati moždani udar zdravim načinom života. I to je meni ekstremno bitno za reći, ali današnja emisija nam upravo navodi da prepoznate rane simptome ove izuzetno teške bolesti i oboljenja, da znate prijevremeno reagirati. Da kažem, ako primitite one simptome koje sam malo prije u emisiji rekao, idete preventivno kod vašeg liječnika. Ako se situacija počinje komplicirati, onda se to može puno jednostavnije i brže rješavati, dok ne bude, nažalost. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal, tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu.